Okay, Mr. Inban. Okay. Hello, hi guys. Hello. Nice to be back. Nice to see all of you, bright and shining. Yeah, and some old friends, Lina, Veronica, all of you. Nice to see you all again. Thank Hai you for Pak. coming, Pak. Thank you for sharing with us. It's my pleasure. It's an honor. Thank you. Oke. Teman-teman, ini Pak Inban sudah pernah kita sekali ya ketemu sama beliau. Ini salah satu kita mengambil kesempatan, kalau nggak online kan sulit mengundang. Because Pak Inban is so busy, thanks God because of this pandemic season. So we can like import him from Singapore. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya untuk kita bisa punya ada kehadiran Pak Inban tengah-tengah kita. Silakan Pak Inban, time is yours, Pak. Thank you very much. It's really a privilege and honor to be with you. First of all, I want to say that so many things have changed since the last time we talked. I think I was with you last year. Then we talked about many things, struggles in our lives. And sometimes God has a way of drawing attention, helping us to bring us back to the focus of what He has in His heart. And because we are so busy, we are so occupied with our own lifestyle and our program, God has to set the reset button. You know what I mean? That means He has to bring things to a place where we have to stop for a while and ask questions. What's going on? What is happening around me? What's happening to me? What's happening to my family? And we had some testimonies just now about how, even this COVID-19 has affected, in fact, it has affected every single one of us in every strata of society, in every occupation, in every area of our lives. It has touched us, even though not physically, maybe some of us don't have the infection, but COVID-19 has affected us in some ways in body, mind, and spirit. And questions often arise. And that's one of the things I noticed, that that's the human nature. Maybe God sometimes has to reset the pattern. He has to say, okay, stop, pause for a moment. And I see the whole area of post-COVID-19 as a period of being in Egypt. And during this COVID period, which is, I call it the pandemic period, is the wilderness period. And God has got something awaiting for us, which is the promised land. But we need to be patient, and we need to allow God to work out this process. Do you need translation? Because Amel says she needs to speak in Bahasa. So Amel is very good. She's very good in, capitalizing and condensing everything. Pak, you talk already that long and you ask me to translate. Teman-teman, ya, teman-teman, banyak hal yang berubah dari terakhir kali Pak Inban mungkin sharing dengan kita, dan perubahan itu begitu nyata. Kadang-kadang Tuhan itu mencari perhatian kita, gitu ya. Jadi melakukan sesuatu untuk mencari perhatian kita agar kita tuh berhenti dan kemudian menanyakan, gitu, apakah ini yang Tuhan mau? Dan bukan hanya buat kita aja, buat semua orang, buat keluarga kita, buat kita secara pribadi, buat orang-orang di sekitar kita, mungkin buat pelayanan kita dihentikan oleh Tuhan untuk kita ini bertanya, gitu, apakah kita sedang melakukan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan, gitu. Jadi ini adalah momen-momen yang seperti itu. Semua orang terdampak, walaupun mungkin nggak secara fisik, tetapi ada secara ekonomi terdampak, secara pekerjaan terdampak, dan semua itu yang terdampak, seluruh strata terdampak. Nggak peduli kaya, miskin, anak pangeran sekalipun kena, gitu ya. Jadi semua kena, dan ini waktu untuk kita tuh pause, gitu ya, untuk kita berhenti sebentar dan tanya. Okay. So I would say that there are three segments to this. The post-COVID-19 was a period where we were in Egypt, in a sense, like the people of Israel, doing mundane things, the regular things. Then this whole area of this period, which we are going through, this COVID-19, is a period of uncertainty. It's like the wilderness wandering.
I'm sure many of us have got many questions. Yep. But I want to encourage you, at the end of every tunnel, there's a light. And same, when this comes to an end, God has got something for us to move into and to take hold of. Yep. So there's three aspects, let's keep in mind. Go ahead, Amel. Seperti masa ini Tuhan tuh seperti di kisah Alkitab, seperti Tuhan tuh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kita sekarang ini ada di masa padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian, kekeringan mungkin, kemudian banyak pertanyaan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya gitu ya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ada 3 hal yang kita mesti ingat, Pak Inban. So I just now said God is resetting us, but I want to say in this slide, God is wanting us to realign. So the second from resetting, God wants to realign us. That means put us in alignment with what He wants to do. Before I go further, I must tell you that it is not God who created all this, COVID-19. God has no evil, but God allows things around the world to happen, and sometimes He uses this to turn it into a blessing. So God does not, and God is not responsible for this pandemic. Some people say, why did God allow this? Why did God do something? But we need to know that we need to take responsibility. Many of the things are created by men, and God just allows you because He's a God who gives us the freedom of choice. We are not robots. He allows us to make our own decision, but we must take responsibility and face the consequence of our decision. Yep. Hari-hari ini tadi Pak Inban udah ngomong tentang riset gitu ya, tentang meluruskan kembali atau realign apa yang sebenarnya Tuhan mau dengan apa yang sedang kita lakukan dan dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat gitu ya, walaupun Tuhan nggak menciptakan semua ini, walaupun Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan tuh bisa memanfaatkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita sebagai manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih, maka kita harus memilih mengambil tanggung jawab gitu, mengambil tanggung jawab dari kondisi ini. So God wants us to be realigned, during this wilderness period. If you remember in the book of Exodus and in the book of Joshua and in the book of Chronicles, that was the time that God revealed most to the people, His people. That was the most time. He even taught them how to worship Him through the tabernacle. In fact, the wilderness period was the most amount of revelation that the people of Israel has ever experienced since they left Egypt. Yes. Jadi di masa padang gurun, mungkin kita nggak ngerasa, wah itu masa padang gurun ya, nggak ada yang enak. Tapi kalau kita baca dari Alkitab, justru di kitab Keluaran, Yosua, Imamat, di mana masa-masa bangsa Israel itu ada di padang gurun, justru pada masa-masa itulah Tuhan tuh banyak sekali bicara tentang kehendaknya. Ya, banyak sekali kasih revelation, kasih pewahyuan tentang kehendaknya itu justru di masa-masa waktu mereka tuh ada di padang gurun. Okay. I'm sure during this time, some of you have heard from God personally as you seek Him. I'm sure during this period of time, many of you have learned about new things about God. But in the midst of it also, some of us may be wondering, what is God doing? I really don't understand. Why is He allowing it? Why are so many people dying? But I want to say this, that during this wilderness period, this is the time God carries us, those of us who know Him and have an intimate relationship. This is the time God carries us in His arms. Masa-masa ini mungkin kita banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan mendengar suara Tuhan secara personal, belajar banyak hal yang baru, tapi juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa banyak orang diizinkan mengalami hal ini? Kenapa banyak orang diizinkan dipanggil pulang? Tapi kita mesti percaya bahwa dalam masa di padang gurun ini tuh masa-masa di mana Tuhan sendiri yang memegang dan menuntun kita dengan tangan kanan, dengan tangannya Tuhan. Before the people of Israel entered the promised land, God tells Joshua something. He says, consecrate yourself. That means set yourself apart. That means make yourself holy. Prepare yourself for the next phase in life that I'm going to give you.
Waktu sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang pada Yosua, Tuhan mengatakan, pisahkan dirimu, jadikan dirimu suci, bersiaplah untuk memasuki sebuah tanah perjanjian yang baru. The 40 years of wilderness experience and all the years of Egypt, the background of Egypt, that needs to be taken out in order to be set apart for what God has in store for His people. 40 tahun di padang gurun diizinkan Tuhan terjadi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam kehidupan orang-orang Israel sehingga mereka siap untuk masuk ke dalam sebuah negara, sebuah situasi yang baru, sebuah tanah yang baru. A lot of us who come out of Egypt may have come out of it physically, but Egypt has not come out of us. You know what I mean? Yep. We may come out of Egypt, but Egypt is still in us. That Banyak, has not come out of us. banyak dari kita yang mungkin keluar secara fisik dari Mesir, tetapi Mesir itu masih ada di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi ini menggunakan analogi, banyak orang Israel tuh waktu keluar dari Mesir, kenapa perlu 40 tahun? Karena mereka mungkin secara fisik udah keluar dari Mesir, tapi secara mental atau Mesir tuh masih ada di dalam hatinya mereka. Mungkin kita juga saat ini seperti itu, masih ada Mesir di dalam kehidupan kita yang kita bawa. Before you can possess something, you must depossess. Because before God can give you your inheritance, you got to remove all those things that hinder the inheritance God has for us. Ya, sebelum kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melepaskan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita dapat sesuatu, kita harus melepaskan apa yang Tuhan nggak kehendaki. This is the hard part. That means you need to unlearn certain things. You got to depossess certain things that has actually become idolatry so that God can align us. As you look at this diagram, if with this alignment, when we come from the different parts before we accepted Christ, we are either one or the other side. Not extreme, but somewhere in between, not in alignment with God. But this brings us back to alignment with God. In order for God to take us to the next phase, which He promises, I will give you an abundant life, the abundant life that is in store for us. Ini masa-masa yang sulit karena melepaskan sesuatu atau melepaskan hal-hal yang kita pernah pelajari itu tidak mudah gitu ya, itu tidak mudah. Dan semua dari kita sebelum kita kenal Tuhan dan saat ini kita mau align diri kita dengan Tuhan, kita somehow berada di tayangan ini tuh entah ke kiri, entah ke kanan, tapi kita hari-hari ini Tuhan mau kita align dengan atau sejalan atau segaris dengan kemauannya Tuhan. So what is God saying to Joshua before entering the promised land? He says, take away all those things which stops you from being holy or walking in alignment with Him. Deconsecrate yourself. That means take away all the things that stand in the way of what God wants to fully do in our lives. Sama seperti Yosua dikatakan sebelum masuk ke tanah Israel. Hari-hari ini lepaskanlah hal-hal yang nggak berkenan daripada Tuhan, sucikan dirimu, bebaskan dirimu, sendirikan dirimu untuk siap masuk ke dalam tanah perjanjian. And that could be an unhealthy relationship. Dan itu bisa saja hubungan yang tidak sehat. Or if not, it could be some other lust or oppression in our lives that we have begin to make an altar and replaced where God should be. Dan atau mungkin hal-hal yang mungkin hari-hari ini telah mengikat hidup kita, membuat kita terikat dan menggantikan altar Tuhan di dalam kehidupan kita, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Because light cannot exist with darkness. You either have darkness or you have light. Because when light comes in, darkness has to go. Karena terang tidak bisa bergabung dengan gelap. Terang dan gelap tidak bisa hadir di waktu yang bersamaan. Kalau ada terang, pasti yang gelap itu tidak ada. So a lot of families are tested in Singapore, and I'm sure it's the same in Indonesia. A lot of people have tested in the area of finances. A lot of people have been tested in the area of relationship within the family and the community. Banyak orang hari-hari ini diuji, termasuk banyak keluarga di Singapura dan juga di Indonesia. Entah itu dalam hal finance, dalam hal hubungan, dalam keluarga mereka. Banyak yang hari-hari ini sedang masuk dalam masa-masa ujian. The family is being restored. Dan banyak
keluarga-keluarga yang dipulihkan. Is God dealing with you in many areas? What is He saying to you? Pada area hidup kita yang mana yang Tuhan saat ini itu sedang berurusan. Tuhan sedang berurusan dengan salah satu area dalam kehidupan kita, dengarkan Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkan area tersebut. And sometimes God wants to purify us, not to hurt us, but to bring out the best in us. Dan Tuhan ingin memurnikan kita, bukan untuk menyakiti kita, tapi Dia mau memurnikan kita agar mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. I find that all the time happening in my life. There's so much of rubbish in my life that I picked up since very young. Time to time, God has to deal with me to depossess. If I want to go to the next level, I have to remove those things so that God can fill me with the right things and take me to the next level. Banyak hal yang dalam kehidupan Pak Inban sendiri penuh dengan sampah yang diambil dari sejak muda, dan Tuhan harus berurusan dengan sampah-sampah ini satu persatu, mengeluarkannya dari kehidupan Pak Inban agar hidupnya bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sama seperti itu juga kita juga harus mau untuk melepaskan hal-hal atau mengeluarkan hal yang berkenan di hadapan Tuhan supaya kita bisa naik level bersama Tuhan. I mean, this is happening in every strata of even our church has to rethink the way we have been operating, the way we have been doing things, many things. Suddenly, everything is closed down. It's not the same anymore. So what is God saying to the church? What's God saying to the education system? What's God saying to the health system? What's God saying to the families? What's God saying to each and every one of us individually during this period of wilderness? This is the time He wants to reveal Himself the most. Hari-hari ini kita harus berpikir kembali. Semua keadaan ini tuh mengguncang seluruh area, mengguncang bahkan termasuk gereja harus memikirkan kembali bagaimana gereja selama ini beroperasi, pendidikan harus memikirkan kembali, kesehatan, sistem kesehatan, keluarga, dan bahkan Tuhan juga saat ini sedang mungkin berbicara dan meminta kita memikirkan kembali kehidupan kita secara personal. So let me tell you, if you are going through a hard time, if you are going through a lot of struggle, you are in good company. Kalau saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, percayalah Tuhan selalu menyertai setiap kita. Because God loves you. He will never, ever chastise us or will let us go if He doesn't love us. It's because He loves us so much, He wants us to experience His love. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan mau kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. So I want to say that there's no country, no person, no individual who have not been touched by this wilderness experience in the whole world. Tidak ada negara, tidak ada kota, tidak ada orang yang tidak terkena dampak dari padang gurun ini saat ini. Because God wants to restore healthy relationships in the family. Karena Tuhan sedang mau memulihkan hubungan yang sehat di dalam keluarga. During this time, our relationship with God, I hope, is not shaken but secured. Saya harap hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan tidak tergoncangkan, tapi justru kita makin aman di dalam Tuhan. This will be a time when we need to learn afresh, be teachable what the Word and the Spirit of God is trying to tell us. Hari-hari ini kita harus punya hati yang mau diajar Tuhan, hati yang sensitif, yang dengar-dengaran tentang apa yang firman Tuhan katakan dan Roh Kudus sedang ajarkan. God is dealing with our integrity, our transparency and honesty before Him. Tuhan sedang berurusan dengan integritas kita, kejujuran kita di bawah kaki Tuhan. And all this truth can only be found in one person, and that is Jesus Christ. Dan semua kebenaran hanya bisa ditemukan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. I wanted to just stop here for a moment before I go to the next slide. You know, maybe you have some questions. Am I making sense? Because, you know, God always prepares us as His people. He doesn't hide anything from us. And if you have been studying the Bible, and I'm sure you are, and you're praying, I'm sure God is speaking to you, either in some way, through dreams, through the Word, or in some manner or the other. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan sebelum lanjut ke yang berikutnya.
Tapi setiap kita nih harus tahu bahwa Tuhan itu selalu mempersiapkan anak-anaknya. Tuhan itu selalu berbicara kepada kita. Kalau kita mau benar-benar baca firman, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sebenarnya Tuhan itu tidak menyembunyikan sesuatu, Tuhan selalu mempersiapkan anak-anaknya. Anything? Anybody Ada yang wants mau to share tanya something? mungkin teman-teman atau share sesuatu? Yeah. Gak harus pakai bahasa Maybe- Inggris, gak apa-apa. Yeah, English or Bahasa, don't worry. Pak Inban understand. I understand, yeah. But maybe you have some question. You are saying that, is this for real? What's happening? You know, every now and then in the history of man has gone through some kind of a testing because they have completely gone off alignment with God's plan and purpose. God allows certain things to bring us back to align us before taking us to the next level. Mungkin banyak dari kita bertanya-tanya kenapa kok ini terjadi? Ya, ini Tuhan sedang meluruskan kita kembali kepada tujuan yang Tuhan maksudkan untuk setiap kita. Okay. Since nobody has a question, later on if you want, you can put it down on your chat group. If you have a question, then Amel can look at it. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat group, teman-teman. Now we come to a very interesting part because this is where we talk about the uncharted frontiers. Anybody here knows what's going to happen? Even next week or the week after. Anybody knows for sure, you know, we are going to go back. Other than the fact that we all know that the sun will rise and set. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu besok akan terjadi apa atau minggu depan apa yang akan terjadi selain daripada kalau besok matahari pasti terbit dan terbenam di barat? Ada? Nggak ada yang tahu. Yeah, sure. I'm sure that every one of us are in the same boat. We are facing an uncertain future. We don't know what is ahead of us. Kita semua ada di dalam kapal yang sama, kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan ada atau terjadi di depan kita. In this just last 1 week, I had 3 of my friends who lost their jobs. Dalam minggu ini 3 teman dekatnya Pak Inban kehilangan pekerjaannya. One of them had to close their business. Satu orang harus tutup bisnisnya. And then one of them, both husband and wife, both lost their jobs. Dan satu lagi suami istri dua-duanya kehilangan pekerjaan. And so the question they told me is that I said, do you have any idea what you're going to do? And they all say, I don't know. I really don't know what to do. Dan saat Pak Inban tanya, kalian tahu hari ini harus mengerjakan apa? Dan mereka semua jawab, nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu ini habis ini harus ngapain dan harus bekerja apa. And so we're entering into a very uncertain future. Kita sedang masuk kepada masa depan yang begitu nggak pasti. So to every individual, you know, every ground, all the things around them are collapsing, falling apart. There's a sense of uncertainty. Even fear has come into many people's life. Hari-hari ini karena penuh dengan ketidakpastian, semua yang ada di sekitar kita sepertinya runtuh dan bahkan yang namanya ketakutan itu mulai menyerang hidup kita. So how do we prepare for the future? Gimana kita harus mempersiapkan masa depan? I just want to take 3 aspects, and that is basically we need to go back to God's word. Dan Pak Inban hari ini akan share 3 hal dan semuanya itu harus kembali kepada kebenaran firman. First and foremost, we need to go back and be set free from the past. Don't condemn yourself. Don't say, oh, God is punishing me, or blame God or blame anybody. Just be free to know that God has set you free through the cross of Calvary. Ya. Yang pertama kita harus teman-teman bebaskan dirimu dari masa lalu. Jangan menyalahkan dirimu, jangan menyalahkan diri sendiri, condemn diri kita sendiri dan mengatakan bahwa Tuhan ini sedang menghukum kita, Tuhan sedang menghukum aku. Percaya kalau Tuhan itu sudah membebaskan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Don't live in the past. Jangan hidup di masa lalu. But learn from the past. Tapi belajarlah dari masa lalu. The past has many valuable lessons. Masa lalu punya banyak pelajaran yang berharga. But if you hope that it'll go back to the way it was before, you may be very disappointed. Tetapi kalau kita berharap kehidupan kembali seperti masa lalu, maka mungkin kita akan kecewa. It's not going to be the same anymore. Tidak akan sama lagi, teman-teman.
but something better awaits us. So learn from the past, but don't live in the past. Ya, sesuatu yang lebih baik akan datang di masa depan. Kita boleh belajar dari masa lalu, tetapi jangan hidup di masa lalu. Right? Because that is what the people of Israel continuously look. They looked at Egypt and they said, we should actually go back. At least we have something to do. There's some food there. I wish we can go back to the past. And God had to make them continue, recognizing the fact that they need to leave the past behind and look forward. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel saat keluar dari Mesir, selalu melihat ke belakang, tidak bisa lepas dari masa lalu mereka, selalu ingin kembali ke Mesir karena di Mesir ada makanan, ada ini, ada itu. Oleh karena itu Tuhan harus buat mereka putar-putar di padang gurun untuk membuat mereka sadar bahwa ada masa depan yang menanti mereka. But the past has got valuable lessons. It has been good. Don't feel condemned. I wish I can change the past. No, the past has brought us to this point where we can repent, we can turn around, and we can have a new beginning. Ya, masa lalu tidak perlu disalahkan, teman-teman. Kita bisa belajar dari masa lalu. Tidak perlu berharap aku bisa mengubah masa lalu, karena masa lalulah yang membuat kita berada di titik saat ini, di mana kita bisa bertobat, mengenal Tuhan. Belajar dari masa lalu. Tidak perlu menyalahkan atau mengutuk diri sendiri. Because the past enables you to be alive today, because you have moved on from the past to the present. Ya, masa lalulah yang membuat kita bisa berdiri saat ini. Saat ini kita jadi seperti saat ini karena masa lalu kita. So sometimes I'm very surprised when people tell me, even my good friends, some of my good friends are pastors, they tell me, oh, I'm waiting for it to go back to normal. Do you think it'll go back to normal? I don't think so. Banyak orang yang menanti-nantikan untuk semua atau keadaan kembali ke normal. Bahkan teman-teman Pak Inban yang pastor-pastor juga mengatakan, saya nggak sabar untuk kembali, semuanya kembali seperti semula. Tapi apakah benar-benar kita bisa kembali pada kehidupan yang seperti semula? There is a reason why God reset and realigned us for what He has in store for us. But if we keep wanting to go back to the same, then we will still be wandering in the wilderness. Ada hal yang Tuhan sedang siapkan. Tuhan ada punya maksud untuk kita tuh riset, untuk kita berhenti dan lihat apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Tuhan memang, kalau kita terus-menerus melihat masa lalu, maka Tuhan akan terus membuat kita berputar-putar di padang gurun. So study the Word of God. That's the best revelation God has for you. Karena itu belajarlah, bacalah, pelajarilah, renungkanlah firman Tuhan, karena itu adalah pewahyuan Tuhan langsung yang terbaik buat setiap kita. Because the Word of God sets us free from the past. There's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena firman Tuhanlah yang membebaskan setiap kita, membebaskan kita dari masa lalu, sehingga kita tidak lagi diikat oleh masa lalu. Firman Tuhan membuat kita bebas. Because the Word of God never condemns us. Firman Tuhan tidak pernah mengutuk kita. He only convicts us of our sin. Tapi dia menunjukkan dosa kita, dia menentang dosa kita. Not to condemn us, but to help us to overcome. Tetapi bukan mengutuk kita atau menyalahkan kita, tetapi membantu kita untuk mengatasi dosa-dosa tersebut. Because you must understand the father heart of God. The Father always wants the best for His children. Karena Tuhan punya hati Bapa, dan hati seorang Bapa itu selalu ingin yang terbaik buat anak-anaknya. You know, if no parent would want something lesser for their child, they want the best and better than what they have for their child. Tidak ada orang tua yang mau anaknya itu lebih kurang gitu ya dari orang tuanya. Setiap orang tua pasti mau anaknya punya lebih dan lebih baik daripada apa yang dia punya. And so God wants us to cut free from the past and learn from the past and move on. Oleh karena itu Tuhan mau kita belajar dari masa lalu, melepaskan masa lalu, belajar dari masa lalu, kemudian berjalan. So from the past is a monument. You know what's a monument? It's like nice to look at the past and say, oh, this is a very beautiful, live in the past. We have been living in a monumental state. Now God wants to move us to a state of movement. Ya.
masa lalu itu seperti monumen ya teman-teman. Kalau kita monumen itu kan dibikin untuk mengenang masa lalu. Ada monumen itu untuk mengenang masa lalu. Nah, kalau hidup kita terus-menerus mengenang masa lalu, maka kita seperti monumen. Monumen itu kan seperti apa ya? Batu yang diam di satu tempat, monumen. Padahal Tuhan mau kita bukan jadi monumen, tapi Tuhan mau kita tuh jadi movement atau pergerakan. Tuhan mau kita tuh bergerak, bukan diam menjadi sebuah monumen. So during this period of pandemic, which I call the wilderness period, God wants to establish us in the truth, in Him for the present. Yap. Dan Tuhan saat ini di masa-masa pandemik ini Tuhan mau meneguhkan kita untuk masa ini. So we need to go back to the Word of God if we are going to be established for the present. Oleh karena itu kita juga harus lagi kembali kepada firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk masa ini. Because it's only the Word of God that gives us revelation. Karena firman Tuhan yang memberikan kita pengetahuan, pewahyuan. Tuhan yang memberikan kita hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. It's only the Word of God that can establish us in the truth. Dan hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita teguh di dalam kebenaran. So when the Word of God speaks to us, it is something that He is building a firm foundation and also setting us apart for what He has for the future. Dan saat firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita, maka dia sedang meletakkan sebuah dasar yang kuat, ya, sebuah dasar yang teguh dan sekaligus mempersiapkan kita untuk masa depan. So what we were going to become in the future depends on the present. How much we prepare and get into the Word. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi di masa depan sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di masa kini. Seberapa banyak kita biarkan firman Tuhan meletakkan pondasi dalam kehidupan kita. It is same like marriage. Sama dengan pernikahan. Yeah, marriage is not luck. Some people say, well, you're lucky, you got a good wife. No, marriage is not only an art, it is skill. Seperti pernikahan, banyak orang yang bilang, wah kamu beruntung bisa menikah dengan orang ini atau dengan orang itu. Pernikahan bukan hanya sebuah seni, tetapi sebuah keahlian atau skill atau kemampuan. You have to work on it every day. Dan itu harus dikerjakan setiap hari. Marriage is made in heaven, but maintained on earth. Pernikahan dibuat di surga, tetapi dikelola di bumi. Okay? Serious. Because I tell you, marriage is the easy part. Karena pernikahan itu mudah, pernikahan itu yang gampang, menikah itu lebih mudah. So, after the marriage, there is a period which, many of us go into a state which you don't realize that it's like second honeymoon, right? You're still in bliss, initially. Ya, setelah pesta pernikahan, kemudian kita masuk ke dalam masa bulan madu, gitu. Kita masih menikmati keindahannya pernikahan. Okay. But the third part, which is very important in marriage, is what we call marinating. You know what's marinating? When you put a meat or some bumbu, and you let it marinate. You go through a period where you go through God is chopping off things, and because suddenly two worlds come together, and that's when the real challenge of maintaining a marriage happens. Ya, setelah masa kedua bulan madu itu, masuklah masa yang ketiga gitu. Istilahnya itu habis marinating. Marinating itu kalau kita masak, kita rendam pakai bumbu itu namanya marinating. Jadi direndam pakai bumbu, jadi rendam sampai bumbunya itu meresap. Itu proses yang lama dan nggak enak gitu ya. Itu proses marinating. Bagaimana kita maintain atau mengelola pernikahan, itulah di momen yang ketiga karena kita sedang menggabungkan dua dunia. Because this marinating prepares you for the great banquet. Because the more you marinate, the better you take in all the principles and the right kind of attitude. And God prepares a great marriage for us, marriage feast, where we have a banquet. And this marinating period is good for you and for me. Dan proses marinating tadi, proses perendaman dengan bumbu itu membuat kita siap untuk masuk ke dalam stage berikutnya, yaitu pesta pernikahan besar. Kita tahu dalam Alkitab Tuhan selalu mengumpamakan kita seperti
the bride, apa itu the bride? Mempelai wanita yang akan datang dijemput oleh Tuhan. Dan saat ini kita sedang dalam proses itu, teman-teman. Kita harus marinating di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu yang akan mempersiapkan kita menjadi pengantin atau menjadi mempelai wanita yang siap pada saat pesta pernikahan anak domba. Take this opportunity now to present yourself and be established in God's word. This is a good opportunity because I can tell you, many people don't read the Bible or go hear the word of God or listen to God themselves only when they go on a Sunday morning. That is when they actually turn to the Bible. Yep. Oleh karena itu, ambil momen-momen saat ini, teman-teman, untuk kita makin dekat dengan Tuhan, makin mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan karena banyak orang di luar sana yang bahkan nggak baca Alkitab dan hanya membuka Alkitab itu pada hari Minggu saat mereka ke gereja. I was preaching in one of the churches in Surabaya. I won't mention the name. It was a very charismatic church. Ya, ada Pak Inban kapan lalu pernah berkhotbah di sebuah gereja karismatik di Surabaya. The pastor was a very nice man. Pastornya sangat baik orangnya. And then he asked me to speak, and I spoke about the need to go back and hear from God, hearing the voice of God for yourself. Dan Pak Inban waktu itu sharing tentang perlunya kita untuk kembali kepada firman Tuhan dan mendengar suara Tuhan itu secara personal. So one of his concerns was here, a lot of people were coming and going. In his church, nobody stayed very long, but he was a very good man, good pastor. He believed in the word of God and he preached the word. Dan salah satu yang menjadi pemikiran dari pastor ini adalah banyak orang yang datang dan pergi. Tidak ada orang yang benar-benar lama di dalam gereja itu. So during the service, I said, how many of you actually read the Bible, every day? Lalu Pak Inban tanya, seberapa banyak dari kalian ini sebenarnya membaca Alkitab setiap hari? That was about 110, 120. So about 4 or 5 people put up their hand. Dari 120 orang, 150 orang yang datang pada ibadah hari itu, mungkin hanya 4 atau 5 orang yang angkat tangan. Then I said, how many of you read alternate weeks, ganti-ganti, ya? One day you read, one day you don't read. Atau another 20 orang, hands went up. Oke, berapa orang yang bacanya nggak setiap hari, kadang baca, kadang nggak baca, dan kira-kira sekitar 20 orang yang angkat tangan. I said, how many of you, I said, okay, I take it, would you be, I said, don't worry, I'm not judging you, you're in the house of God, God understands, maybe you have the reason. But how many of you only read the Bible once a week when you go to the church when the pastor opens up the Bible? Dan kemudian Pak Inman tanya, kalau gitu berapa di sini, saya nggak akan menghakimi karena ini rumah Tuhan, jadi berapa banyak kalian di sini yang baca Alkitab atau buka Alkitab hari Minggu pada saat datang ke gereja? Almost 80% hand went up. Dan 80% angkat tangan. I told the pastor, you have a very good church because they are very honest. Yes, I tell you, I admire them because they were honest. They were honest before God. They're not trying to please any man, but they were honest. Dan Pak Inman bilang sama pastornya, kalau wah kamu punya jemaat yang luar biasa, gerejamu bagus karena jemaatmu jujur-jujur semua. Nggak ada yang pura-pura bohong untuk menyenangkan pastornya atau menyenangkan Tuhan. But the pastor was so heartbroken. He became so sad. He says, my God, I didn't know that people don't read the Bible every day or even don't read at least more than on a Sunday. Dan tapi hati pastornya ini jadi betul-betul sedih dan patah gitu ya, hancur hatinya karena ternyata jemaat-jemaatnya itu gak ada yang baca Alkitab. Bahkan yang membaca lompat-lompat aja masih sangat sedikit. So he says he's going to plan something to make sure that the church gets everybody to read the Bible and pray and hear from God through his word. And I think the pastor is an amazing guy. But you see, how can we be prepared for the future if we don't hear from God's word and we do not feed on God's word now, here, to be strong? Setelah itu pastornya memiliki rencana untuk pada program atau apa yang memastikan semua membaca Alkitab. Teman-teman, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan apabila sekarang kita tidak benar-benar berpegang atau belajar sungguh-sungguh pada kebenaran firman Tuhan?
And so when God's word is in our lives, we can go to the final stage where God is ready to take us into the future. Dan bila saat ini kita benar-benar gunakan momen yang ada, kesempatan yang ada untuk benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka maka kebenaran itu akan mempersiapkan kita untuk masa depan. God wants to speak to you about your future. God wants to show you what He wants to do in the future. We are called to be the head and not the tail. Tuhan mau bicara dengan kita, Tuhan mau kasih tahu kita, Tuhan mau mempersiapkan kita tentang masa depan kita. Dan karena Tuhan memang memanggil kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. You see, we give a lot of credit to people with very big names and big ministries or even influential people. But you know, God wants to reveal to you. You are His friend. He wants to tell you. He wants to reveal to you what He wants to do, not only for the future, but how much more about your own life. Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita. Banyak mungkin kita berpikir, oh itu hanya untuk gereja besar atau pelayanan-pelayanan yang besar. Tidak, Tuhan ingin bicara pada kita secara personal. Setiap dari kita, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin mempersiapkan kita. Tuhan ingin pakai hidup kita. And there's nothing wrong with people who come and speak. And the problem is that a lot of us are running after signs and wonders, running after prophets to lay hands on us and tell us, this is what God is saying to you. Why wouldn't God speak to you directly? You ever wonder? Banyak dari kita, God speak to you? ya, banyak dari kita yang berusaha untuk mencari tanda dari orang-orang, banyak orang pembicara yang datang kemudian menumpangkan tangan di atas kita dan kemudian bernubuat atas kita dan kita menantikan orang-orang untuk berbicara. Kenapa enggak kita sendiri yang cari apa suara Tuhan buat kita? No, I have a lot of respect for prophets, so don't misunderstand me. That's one of the fivefold ministry. We need it in the church. But wouldn't God speak, child, right? Have I lost you, Amelia? Yeah, Viro. Okay. So what Pak Inban said before. Yeah. So basically what I'm saying is that would God hide anything from us? Ya, Tuhan tidak menyembunyikan apapun dari hidup kita. Especially when it comes to our lives. Apalagi apabila itu berkaitan dengan hidup kita. God loves us so much. He wants to speak to us and reveal to us. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan tuh mau menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya buat hidup kita. Much of it has got to do with His word. Dan banyak dari apa yang Tuhan ungkapkan itu sebenarnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. So I want to close with this scripture, which is a very powerful scripture for uncharted frontiers. This is what I'm depending on. I'm only depending on this, that as I meditate on His word and hear from Him, I mean, God gives me a lot of downloads, sometimes in the middle of the night. Now I have a book by my bed. Every time I write down when He tells me something. And I tell you, God has so much He wants to tell us. Yep. Tuhan punya banyak yang ingin Dia bicarakan kepada kita. Pak Inban akan bacakan satu ayat yang secara khusus hari-hari ini jadi dasar dan kekuatan yang banyak direnungkan oleh Pak Inban hari-hari ini. We often sing this in the church. Thy word is a lamp unto my feet and a path unto my life. All this, we always sing this. But what does it mean to have a lamp unto my feet? Ini kita banyak sering nyanyikan di gereja ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. So apa sebenarnya artinya? Having the word as the lamp means we will not stumble. It will be on solid ground. Yep. Memiliki firman Tuhan sebagai pelita artinya kita tidak akan tersandung. Karena kita bisa melihat tanah yang kita bisa jejakkan itu adalah tanah yang teguh, tanah yang kuat. So we are not like some people who say, I don't know where I'm going, I'm so lost, I'm completely gone. God wants you to be on solid ground. Stand on Him, stand on His word. That is, every ground is a sinking ground. Only He is the solid ground. His word is solid. It cannot change, it will not change. Yeah.
Dan banyak orang sekarang ini sedang berdiri pada tanah yang tenggelam, tanah yang terus menurun, dan hanya Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan adalah tanah yang teguh di mana kita bisa berpijak. Banyak orang hari-hari ini ngomong, saya nggak tahu saya di mana, saya nggak tahu saya mau ngapain, saya nggak tahu saya pergi kemana. Tapi Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan seperti lampu yang membuat kita bisa berpijak pada tanah yang teguh. And what does it mean to be a light unto my path? A light unto my path means it will be a revelation. God will reveal what He has for you for the future, the pathway. Apa artinya terang bagi jalanku? Artinya Tuhan akan membuka, menunjukkan jalan-jalan yang ada di depan kita sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. But then you need to go back to the Word. The Word is a lamp, the Word is a light. Sekali The lagi kita word- harus kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah terang. And so when we talk about uncharted frontiers, we are in this period of wilderness. God has already established the future for us. He's waiting for us to enter it, and it depends on us how ready we are and how prepared we are to enter the future. Tuhan telah menyiapkan masa depan buat kita. Sekarang mungkin kita dalam masa padang gurun, tapi Tuhan sudah menyiapkan sesuatu di depan kita. Tetapi semua tergantung dari seberapa siap diri kita untuk masuk ke dalam masa depan. God's plans for us are not to harm us, but to bless us, to prosper us. Rencana Tuhan buat kita bukan rencangan kecelakaan, tapi rencangan penuh dengan damai sejahtera. But God is waiting for us. You know, Tuhan sedang it- menanti setiap kita. it is like, you know, if you give your friend a bicycle, you wrap it up. He says, wow, the wrapping is so beautiful. I'm not going to open it up. So he's never going to take the bicycle and use it and enjoy it because he likes the wrapping outside and he doesn't want to unwrap what God has. And many of us as Christians are like that. God has already given us the future and he has got a plan for us. And we need to walk into it through the word of God, through the truth that he has for us. Seperti orang yang mau kasih hadiah sepeda, kemudian dibungkus dengan bungkus yang cantik. Apakah kemudian kita akhirnya nggak mau buka bungkusnya dan akhirnya nggak menikmati sepedanya, gitu ya. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang baik buat kita, masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Dan saat ini kita waktunya untuk kita bersekutu dalam firman Tuhan untuk kita siap ke masa depan. So I want to end in a moment. So the word of God sets me free from the past. The word of God establishes me for the present. The word of God prepares me for the future. Because if we are not ready to receive what God has for us, when the real thing comes before us, we will not be able to recognize that this is from God, and we will miss out on the blessing. Ya, firman Tuhan sekali lagi teman-teman membebaskan kita dari masa lalu, meneguhkan kita untuk masa kini, dan mempersiapkan kita untuk masa depan. Dan saat kita mempersiapkan hati kita, saat kita mempersiapkan hidup kita, maka kita akan tahu bahwa, oh ini datang dari Tuhan, kita nggak akan kehilangan. Karena Tuhan mau menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. So 3 things, 3 R's to end with. Resetting. 3 R hari ini. Resetting yang pertama. Then second, realigning. Realign artinya meluruskan kembali. And thirdly, reclaiming. Dan yang ketiga adalah meminta atau mengklaim kembali. Why I say reclaiming is because God has already done it for us. It is already established there. That's why the Lord's Prayer, we say, thy will be done on earth as it is in heaven. What is established on earth, God is waiting for us to bring it down to earth. Dan 3R tadi teman-teman, yang pertama riset. Riset itu artinya apa mungkin yang kita sudah sering lakukan, sekarang tiba-tiba Tuhan minta kita untuk berhenti, dan kita lihat kembali apakah ini benar-benar kehendak Tuhan. Yang kedua realign, mencari kehendak Tuhan dan jalan kepada Tuhan. Dan reclaim. Reclaim artinya meminta kembali, karena Tuhan berkata, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di surga, seperti di surga ke bumi. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita harus bawa itu ke bumi. Mungkin ada pertanyaan, maybe you have some questions, or maybe you want to share what is your personal journey. This is a good time, just 5 minutes or so. I like to open it up to you. You got to share something that God is saying to you. Then I like to pray with you. Pray this blessing that this wilderness which is being put in our midst is something
that is awaiting us in the promised land. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya bagaimana masa-masa di dalam mungkin masa-masa padang gurun ini itu Tuhan sedang berbicara apa kepada kita yang mempersiapkan kita untuk sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin I will share, Pak. Okay. Saya mau sharing. Teman-teman, saya sempat sharing sama ke teman-teman juga kalau dalam 1, 2, 3, 4 atau 5 bulan ini tuh saya benar-benar maksudnya itu memanfaatkan waktu untuk benar-benar cari tahu gitu kehendak Tuhan. Di waktu Pak Inban bilang mungkin banyak dari kita tuh terlalu sibuk sehingga kita tuh mungkin berjalan ke arah yang salah, kita juga nggak tahu, dan Tuhan benar-benar menghentikan semuanya untuk kita tuh kembali ke jalannya Tuhan. 4 bulan terakhir ini tuh I've been on so many Bible study class. Jadi aku ada Kodoni di sini, aku ikut Bible narrative, saya ikut ini, ikut itu, and then juga ikut sama persekutuan dengan Pak Inban, dan satu hal gitu, satu tuh aku cuma minta Tuhan, aku mau dengar, aku mau cari tahu gitu, aku mau cari tahu Tuhan, aku mau cari tahu, aku mau supaya setelah ini tuh jalanku benar Tuhan. Dan tentu saja aku minta maaf pada Tuhan karena kesibukanku di masa-masa lalu yang benar-benar memenuhi seluruh jadwalku sampai kayak wah tiap hari ada kegiatan, tiap hari ada sesuatu yang dikerjakan, dan momen-momen ini tuh benar-benar kayak wah dikasih waktu untuk cari kehendak Tuhan, untuk cari maksudnya Tuhan buat saya secara pribadi. Kita nggak perlu maksudnya kayak nggak perlu maunya Tuhan buat gereja, maunya Tuhan buat Indonesia gitu. Nomor 1 cari tahu dulu apa yang maunya Tuhan buat diriku sendiri gitu, buat keluargaku sendiri, buat apa yang Tuhan percayakan di dalam tanganku, apa ya maunya Tuhan. Belajar mendengarkan, merenungkan, tentu saja berdoa. Dan aku bersyukur di minggu-minggu awal dulu Pak Inban itu ngajak kita untuk persekutuan. Pak Inban push us to always share what the God's word every week gitu. Selalu tuh Pak Inban tuh mendorong setiap kita untuk kamu share hari minggu ini Tuhan ngomong apa sama kamu secara personal. Tuhan ngomong apa secara kamu secara. Makanya saya ngomong sama teman-teman minggu lalu ya, seringkali kita ini tunggu Tuhan ngomong dalam artian kayak wah ada kejadian kayaknya ada rema gitu. Tapi kita nggak benar-benar cari Tuhan mau ngomong apa ya minggu ini, Tuhan mau ngomong apa ya minggu ini. Dan waktu 4 minggu di awal Pak Inban selalu tanya, what God's word, what's God say to you personally this week, what God say to you personally this week, itu aku benar-benar dipaksa untuk Tuhan apa yang mau apa Tuhan bicara apa dalam hidupku, Tuhan bicara apa dalam hidupku, aku benar-benar cari gitu. Jadi selama ini kan kita menunggu kalau Tuhan ngomong kita kebetulan dengar ya udah gitu, tapi kita nggak pernah dengan inisiatif, dengan sengaja kita yang tiap hari kita cari Tuhan hari ini ngomong apa, Tuhan hari ini ngomong apa. Itu sih, jadi hari-hari ini bersyukur punya waktu untuk melakukan hal itu, dan itu memang kayaknya Tuhan itu buat aku personally ya sengaja menghentikan semua aktivitas dan kegiatanku untuk aku punya waktu untuk benar-benar mencari apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing supaya nggak suaraku terus. Cece Viro atau yang lain. Nggak ada? Nggak ada apa malu-malu nih? I just want you to do something this week, if you can, just this one week, if you can try. We often cut and paste and send articles to people. We cut and paste what this person said. And many of my friends used to do that. Many of my people I disciple, I told them, I know there are a lot of good articles, good things people are saying, other devotional material. I said, can you, for me alone, tell me what God is saying to you? But if it is personal, you think you cannot say, it's okay. But share with me what God is saying to you. And I will also open and tell you what God is saying to me. Maybe for me, maybe for my family, maybe for related to my job, my colleagues, or maybe about the nation. So this one week, the assignment for you, if you can, is that instead of cutting and pasting, share with each other what God is saying to you through His Word, by His Spirit, through your friends. Maybe even through an unbeliever, God can speak to us sometime. But be so sensitive, listening to what God wants to say to you. Sorry, I forgot about translation.
I also forgot. Hari ini Pak Inban kasih kita tugas teman-teman selama 1 minggu ini. Mungkin kita banyak yang selama ini copy and paste dari artikel atau ada orang broadcast, terus kita broadcast lagi ke teman-teman kita, atau kita baca dari mana, atau kita dengerin siapa. Tapi minggu ini coba cari secara khusus apa yang Tuhan ngomong pada kita secara personal. Jadi bukan ngambil dari mana, bukan ini dari mana, tapi secara personal dalam kehidupan kita bisa aja dari orang tua kita, bisa jadi dari keluarga kita, bisa jadi dari mungkin orang-orang yang juga bukan orang Kristen yang bicara pada kita. Tapi apa rema yang Tuhan sedang katakan kepada kita secara personal, minggu depan kita sharing tentang hal itu. Thank you. Yes. God wants to speak to you as He wants to speak to me. And I think this is so powerful because during this time of pandemic, God is wanting to reveal His purpose. Even when Abraham, when he wanted to destroy Sodom and Gomorrah, the Lord says this, should I hide this for my friend Abraham? God sees you as His friend. He wants to tell you about your life, about your workplace, your school, your country, your community, and even sometimes may reveal to you about the world, what He wants to do. Because God is a God who loves to take us into His inner chamber. Tuhan itu mau menyatakan sesuatu ya teman-teman. Tuhan itu bukan Tuhan yang menyembunyikan. Tuhan itu justru ingin menyatakan kehendaknya. Apalagi itu berkaitan dengan hidup kita. Dan Tuhan bisa aja ngomong tentang komunitas kita, tentang keluarga kita, bahkan tentang bangsa atau tentang dunia bahkan kepada kita. Karena seperti Adam yang dikasih tahu waktu Tuhan itu mau hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang, apakah aku akan menyembunyikan ini dari sahabatku Abraham? Nah, Tuhan melihat kita tuh seperti sahabat-sahabatnya. Tuhan mau membawa kita tuh masuk dalam ruang maha kudusnya. Tuhan mau kasih tahu kita sesuatu. Tuhan mau bicara kepada kita. So take this moment during this time of pandemic as a blessing. Say, Lord, thank you. I know you're saying something. It's not negative. God never intends anything to harm us, but to bless us. So Amen. Change your attitude. That's why I always say, be safe, be strong, and be positive. Because God has always something wonderful to reveal to us even during this process. Amen. Thank you very much. God bless you. I'd like to just say a short prayer after Emilia translates a prayer of blessing over you. Ya, teman-teman sekali lagi pakai waktu-waktu ini kita lihat ya momen ini Tuhan izinkan terjadi sebagai sesuatu yang baik. Lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan mau ngomong sesuatu sama kita, kita harus dalam menghadapi keadaan ini, jadi Pak Enban bilang be safe, tetap kita melakukan sesuatu yang aman, tetap kita harus strong, ya tetap kita harus kuat, dan kita tetap harus juga bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang baik, suatu hal yang positif yang Tuhan sedang siapkan buat setiap kita. Saya mau tambahin satu, teman-teman kemarin waktu ikut banyak yang kuikutin sampai lupa yang mana. Itu ada satu pendeta tuh yang ngomong bagus ya. Dia bilang untuk dapat pengetahuan kita belajar, untuk dapat pengertian kita merenung, gitu ya. Untuk dapat keahlian kita berlatih. Nah, mungkin banyak dari kita yang aku baca Alkitab kok. Aku selalu baca renungan harian gitu ya. Tapi jangan berhenti sampai pengetahuan gitu ya. Tapi dapatkanlah pengertian, dan pengertian itu hanya bisa diperoleh dari perenungan gitu. Jadi jangan hanya baca firman Tuhan, tapi renungkanlah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan renungkanlah, meditate di dalam kebenaran firman Tuhan itu sampai kita tuh benar-benar dapat Tuhan tuh ngomong sesuatu kepada kita. Jadi harus ambil waktu, bukan balapan banyak-banyakan pasal, bukan, tapi apa yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk kita dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Inban. Can you just put out your hand like that? Because this, when you do this, you're not only surrendering to God, because we really don't know what's the future, but we surrender everything God has, and also it is also a position of receiving from God. So when we lift up our hands, the Bible says, let's lift up our holy hands. These holy hands represents, Lord, we surrender what we don't know, what we don't understand, what we truly cannot completely comprehend what's going on. At the same time, we also lift up our hands
willing to accept and receive all the blessings, all the direction that you have for us. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita ini sebagai tanda di mana kita menyerah kepada Tuhan karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kita menyerahkan ketidakpahaman kita menyerahkan hal yang kita nggak mungkin bisa sepenuhnya memahami dan mengerti, tapi juga sekaligus sebagai tanda kita menerima apa yang Tuhan telah janjikan, berkat yang Tuhan janjikan, pertolongan, petunjuk yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Father in heaven, I release a blessing. Bapa di surga hari ini kami melepaskan berkat. I pray, Lord, that for each of my friends, Lord, wherever they are right now at the moment, kami melepaskan berkat buat setiap teman-teman kami di tempat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan. their thought life, even in their hearts, the turmoil that they may be going through, Dalam setiap aspek kehidupannya, Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. but Jesus is saying to you, Shalom, peace be unto you. Tuhan berkata kepada setiap kita, Shalom, ada damai sejahtera di dalam hidup kita. God is still sovereign. He's seated on his throne. He's still in control of everything that happens in the universe. Tuhan adalah Allah yang bertahta, dia duduk di atas tahta dan memegang kendali atas segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. What you cannot see, God can see. Apa yang kita nggak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Even before you enter into tomorrow, God has already gone there. He's been there in the future. Dan bahkan sebelum kita masuk pada hari esok, Tuhan sudah di sana menunggu kita untuk masuk ke dalam hari esok. So God of Abraham is the God of the past, the present, and the future. Oleh karena itu Tuhan, Allah Abraham, Engkau adalah Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. So as you surrender every area of your life to Him, Dan saat kami menyerahkan seluruh area kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, and as you give it up, God wants to fill it with His purpose and His plan. dan Tuhan kami menyerahkannya untuk Engkau penuhi kami dengan tujuan yang dari Engkau, Tuhan, dengan rencana yang dari Engkau, Tuhan. When you surrender, God is able to put in new plans and purposes He has for you. Saat kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan rencana yang baru, memberikan tujuan yang baru dalam kehidupan kita. And so I pray, Lord, that you will fill their minds with the peace and knowledge of your Son, Jesus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini penuhi setiap kami, setiap pikiran kami, Tuhan, dengan pengetahuan akan kebenaran-Mu, akan Anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Fill their hearts for love for you, for one another, and for themselves too, that they will learn to love and accept their place and position. Dan juga Tuhan, limpahi hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan, untuk kami belajar mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kami sendiri, Tuhan, untuk kami ada di tempat ini. Thank you for each one of them. Terima kasih buat setiap kami di tempat ini, Tuhan. They are so precious, Kami tahu kami berharga. and you are going to take them in your hand and lead them and direct their pathway. Tuhan akan membawa kami dalam tangan-Mu dan akan menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. I release this blessing in Jesus' name. Lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Thank you. Amin. Thank you, Pak Thank you. Inban. Thank you. Teman-teman, saya thank you sendiri. Thank you, Pak Inban. Thank you so much. Thank you. Apakah Thank you. berkati teman-teman?